ഇവൻ്റെ നോക്കിയിട്ട് ശരിയാക്കുക, അവൻ്റെ നോക്കിയിട്ട് ശരി, അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുള്ളൂ. നോക്കിക്കോ, നിനക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു നീ ചെയ്യ്, അത് മതി. വേറെ ഒരുത്തൻ്റെ വാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ട. കൂടെ സപ്പോർട്ടിങ്ങിന് ആരുമില്ലെങ്കിലും ആൾക്കാർ വരും. അനുഭവം ഗുരുസാക്ഷി. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ ஒரு ஃப்ரெண்டை வந்துட்டு பெருந்துறை ஹைவேஸில் ட்ராப் பண்ண வந்தேன். ஆக்சுவலாக நான் வந்து பழையபாளையம் ஐஸ் க்யூப்பில் நின்றுருந்தேன். திடீர்னு ஒரு விஷயம் பார்த்தேன். அதை பார்த்தோன்னே என் மைண்டுக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன். பிகாஸ் எனக்கு அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனை பார்த்தோன்னே எனக்கு டக்குன்னு அவர்கிட்ட பேசணும், சம்திங் ஷேர் பண்ணணும், அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கேதர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. ஸோ என்ன, யார் அவர், என்ன பண்ணார், என்ன எப்படி அப்படிங்கிறத இப்போ அவரே வந்து உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவார். ஸோ நான் பார்த்த அந்த விஷயம் என்ன, ஃபஸ்ட்டு எதை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆனேன், எதை பார்த்து அட்மையர் ஆனேன்னு சொல்லி நான் அதை ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ ஃப்ரம் கேரளா டு காஷ்மீர். ஆக்சுவலாக அவர் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகமது அலி, கேலிக்கட், ஃப்ரம் கேரளா கேலிக்கட்லேருந்து எப்போ ட்ராவல் பண்ணார், என்ன ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆச்சு, அது எல்லாமே அவர் ஷேர் பண்ணுவார். அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஃபீலிங்ஸ் எல்லாமே அவர் ஷேர் பண்ணுவார். ஸோ அவர்கிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். எஸ் ப்ரோ, சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர்? എൻ്റെ പേര് അലി. എൻ്റെ പേர் முகமது அலி. ஓகே, எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க, எந்த இயர்? 25 ന്യൂ ഇയറിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. 25 ജാനുവരി 21 ന്യൂ ഇയറിന് സ്റ്റാർട്ട് பண்ணியிருக்கீங்க. ഓക്കെ, ന്യൂ ഇയറിനൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാവലിങ് ചെയ്യാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ അടിക്കാന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ കൈവിട്ടപ്പോൾ കുറച്ച് ടീംസ് ഹിമാചൽ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിമാചലിന് അവർക്കെന്തോ ഫാമിലി ആയിക്കൊണ്ട് അവർ നാട്ടിലേക്ക് വിട്ടു. ഞാനങ്ങോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കിയിട്ടില്ല, ഞാനങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വിട്ടു. അങ്ങനെ കുറേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ കട്കളയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം നിന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് പിറ്റേ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ നാളെ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ അവർ പറയും, ആ നല്ല പിള്ളേരാണ്, നല്ലതുപോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ പറയും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താക്കും, ഒരു മാസമെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് കാണിക്കും. ആ ലോക്കൽസിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചിരുന്നാൽ അത്രയ്ക്കും നല്ലതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അത്രയ്ക്കും ഒരു നല്ല മെമ്മറീസാണ് എനിക്ക് ഈ ട്രാവലിലൂടെ കിട്ടിയത്. കുറേ നഷ്ടങ്ങൾ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഫാമിലി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പക്ഷെ നഷ്ടങ്ങളല്ല നോക്കിയത്, എനിക്ക് കിട്ടിയ ഓരോ മെമ്മറീസാണ്. ഭക്ഷണത്തിന് പോലും ഞാൻ ഒരു നേരം ഫുഡ് കഴിക്കാത്തൊരു നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയും, ഫ്രൂട്ട് വാട്ടറിനൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തത് 130 റുപ്യ. ഇവിടെ 20 റുപ്യ കൊടുക്കണം, അവിടെ 130 റുപ്യ. അങ്ങനത്തെ കുറേ പെട്ടില്ല എന്നല്ല, കുറേ ഇതിൽ പെട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഹാപ്പിയാണ് ഇതിൽ. ഇത്രയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ 1.5 കൊല്ലത്തിൽ നിന്നിൽ ഹാപ്പിയാണ്. എൻ്റെ ഫാമിലി കുറച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. തിരിച്ചതാ ഇവിടെ ജീവനോടെ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് അത് മേലുള്ളവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. സത്യമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫോൺ എടുക്കാൻ മിസ്സായി. ആ സമയത്ത് 1 രൂപ എൻ്റെ കയ്യിൽ എടുക്കാനില്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ പേഴ്സ്, എൻ്റെ ആധാർ കാർഡ്, ATM കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, എനി ഐറ്റംസ് മിസ്സായി പോയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തു. അവന്മാർ പറയുന്നത് ഈ കംപ്ലയിൻ്റ് ഒക്കെ ഓക്കെ, സാധനം കിട്ടിയ ലോക്കൽ നമ്പറിൽ അറിയിച്ചു തരാം, അങ്ങനെ പറയും. അതും പറഞ്ഞ് അവിടെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കാണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് റിട്ടേൺ കിട്ടേക്ക്. ആ ഒറ്റൊരു ബാഡ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഈ ട്രാവലിങ്ങിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഒരു ബാഡും കിട്ടില്ല, ഗുഡ് മെമ്മറീസ് മാത്രം. സോ ഹാപ്പി സർ. ലൈഫ് ഒരു ലൈഫുള്ള നമുക്ക് ഒരു ലൈഫ് കാണുന്നത്, ഒരു ലൈഫ് അത് നമുക്ക് പിടിച്ച மாதிரி വാഴണോ. ഒരുത്തനും ഇങ്ങനെ തന്തിയും തള്ളിയും പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല കാര്യം. നമ്മൾക്ക് എന്ത് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നോ അത് ചെയ്യണം. അവിടെയാണ് നമ്മളെ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നമ്മളെ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ஒருத்தண்ட வாக்கிட்டா இந்த ஜர்னில வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட்டா இருந்தது யாரு? என் வைஃப். வைஃப். ஆ வைஃப் அந்த நேமா
நேம் கௌரி கிருஷ்ணன். கௌரி கௌரி கிருஷ்ணன். சூப்பர். இப்போ சொல்லிட்டீங்களா அட்டன் போயிட்டு இருக்காங்க, வேறான்னு பார்க்கணும். இது போனோடனே ரொம்ப ஹாப்பி ஆகுங்க. ஹாப்பியாக சூப்பர். ஸோ ஹாப்பி டு மீட் யூ. എന്നുവെച്ചാൽ സപ്പോർട്ടിങ്ങിന് ഒറ്റ ഒരാളും ജാസ്തി ആരും വേണം. ഒറ്റ ഒരാൾ ലൈഫ് ചേഞ്ച് பண்ணும். சூப்பர். ஸோ ஹாப்பி டு மீட் யூ. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், அவரோட லைஃப்பில் வந்து அவர் பண்ண ஜேர்னியில் அவர் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணார். கண்டிப்பாக லைஃப்னால் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கணும். எந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு பேட் திங்ஸ் நடக்குதோ அதளவுக்கு குட் திங்ஸ் கண்டிப்பாக நடக்கும். பட் யூ ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் தட். அதில் அவர் ரொம்ப சொன்ன முக்கியமான விஷயம்னா ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் அவரோட பேக் போன், அவரோட ஒய்ஃப். ஸோ அந்த மாதிரி லைஃப்பில் யாரோ ஒருத்தர், இட் ஷுட் பி நாட் பி ஆஸ் அ ஒய்ஃப், ஃப்ரெண்ட், யாராக வேணா இருக்கலாம், அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப நம்பிக்கையான ஒரு சப்போர்ட்டான ஒரு பர்சன் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம லைஃப் சூப்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிறதான் விஷயமே. அந்த என்கிட்ட ஒரு கேள்வி அவர் கேட்டார், நீங்கள் ஏன் திடீர்னு வந்து என்னை ட்ராப் பண்ணீங்க, என்னை ட்ராப் பண்ணுறதுக்காக எல்லோரும் வந்தீங்களான்னு கேட்டார். நான் ஆமான்னு சொன்னேன். ஏன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும். பட் ஏன் நீங்கள் போகலன்னு கேட்டார். நான் ஏன் போகலை அப்படின்னு அவர்கிட்ட ஒரு ரீசன் சொன்னேன், ஒரு ஆன்சர் பண்ணேன். அந்த ஆன்சர் எதுவும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்னோடய அடுத்த வீடியோவில் பாருங்கள். ஸோ ஸ்டே டியூன். Until then, it's bye from Kamal. Few days in a week. New year start நீங்க இப்படி ஸ்பான்சரா? சும்மா அப்படியே ட்ராப் பண்ணவங்க, ஸ்பான்சர்லாம் இல்லை, ட்ராப் பண்ணுறேன்னு கூப்பிட்டாங்க.